আজি জানে দেখেন 152 পেজে লিখতেছেন তারপরে লিখতেছে और फरमाया के बाद मिट्टी के जिस्म का बाप है बाप हो मिट्टी टुकड़ों बाप और पितार संगे जागतिक সম্পর্ক পিতার সঙ্গে জাগতিক সম্পর্ক हम वीर रूह का बाप है वीर হলো আত্মার পিতা वीर হলো আত্মার পিতা সরকারে আলা হযরত ফতোয়া দিয়া দিয়েছে জি ব্রাদার ইসলাম ने और फरमाया আরো বলেছে कोई काम के खिलाफ मर्दी का काम तो जायज नहीं जे वीर